با سلام خدمت بینندگان تلویزیون ITC، دکتر ناصر عابدی هستم، وکیل رسمی در کانادا. از سلسله برنامه‌ای که ما داشتیم در ارتباط با حقوق کانادا و با توجه به سوالات متعددی که در ارتباط با حقوق آمریکا مطرح شده، امشب تصمیم گرفتیم که این برنامه رو با حضور یکی از همکارانمون که وکیل در آمریکا هستن داشته باشیم که بیشتر راجعش من صحبت میکنم. میخوام که شما رو دعوت کنم که با خانم روز آبدی هنسن، امشب وکیل کانادایی هستن، صحبت بکنیم. سلام، من روز آبدی هنسن هستم. خیلی ممنون که منو امشب دارید. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که این برنامه همونطور که عرض کردم لیگل ادوایز نیست، بلکه فقط برنامه است که اطلاعات کلی رو در حقوق کانادا یا در حقوق آمریکا ارائه بده. امشب در خدمت خانم روز هنسن آبدی هستیم. ایشون از وکلای خوبی هستن که در آمریکا پرکتیس میکنن سال هاست و من رشته کلام میدم در خدمت ایشون که در مرحله اول خودشون رو به طور کامل معرفی کنن و اطلاعاتی که در ارتباط تحصیلات و کارهای حقوقی داشتن تا سوالات بعدی رو ادامه بدیم. روز خانم بفرمایید. خیلی ممنون. من روز آبدی هنسن هستم و من توی پارتنر هستم با عابدی هانسون لا توی آمریکا، توی ایالت مینیسوتا. ما توی خیلی فیلد کار میکنیم، مخصوصا توی criminal defense هستیم، family law هستیم، child protection هستیم، juvenile delinquency هم هستیم، immigration و ما limited selection داریم توی civil practice as well. عالیه. پس من میخوام یه سری سوالات رو مطرح کنم امشب اگه اجازه بدید. بله. در ارتباط با اینکه اولا چرا شما کریمینال لا رو در کنار کارتون انتخاب کردین و چجوری به این رشته کریمینال برخورد کردین، چون بر صورت عزیزان و بینندگان محترم مسلم که سوالات زیادی تو این زمینه هست که خانم ایرانی از قسمت فامیلی لا رفته تو کریمینال لا و بعد از اون قسمت لافرم شما کلا در کریمینال لا شما فقط پرکتیس میکنید یا پارتنر شما هم پرکتیس میکنه؟ پارتنر من هم پرکتیس میکنن توی کریمینال لا همینطور و توی فامیلی لا هم پرکتیس میکنیم. بیگست ترین پورشنمون همین فامیلی و کریمینال هستش، ولی ما توی گفتم سلکشن هم داریم توی سیویل ماترز که ما اونا رو هم سلکت میکنیم و اگه کیست هم ببینیم چجور کیسی هستش دپند میکنه روی فکس و لا و ما سلکت میکنیم اون سیویل کیس ها. سوال من اینه که جنرال ادوایز شما برای موکلانی که کریمینالی چارج شدن چیه؟ یعنی الان یه موکلی اومده کریمینالی چارج شده، شما تو مرحله اول اگه کسی با پلیس ارتباط پیدا کرده و پلیس اظهار ریکوست اتند پلیس استیشن که بیاد پلیس استیشن یا اینکه بخواد کریمینالش کنه، ادوایز شما چیه به عنوان یک وکیل؟ اولین ادوایسمون هستش که با پلیس صحبت نکنید، چون هر وقت پلیس داره صحبت میکنه باتون already point investigation رو شروع کرده. پلیس همینجوری نمیره با هر کی که صحبت بکنه، اول یه اطلاعاتی داره they go off of that information and از اون information میرن توی نگاه میکنن کدوم potential suspects وجود داره، کدوم witness هستش و معمولا پلیس وقت صحبت میکنه با یکی داره نگاه میکنه اون یارو از potential suspect. اولین ادوایسمون هستش که صحبت نکن با پلیس، چون اون اطلاعاتی که میدی با پلیس تو نمیدونی چجوری داره استفاده میشه و نمیدونی چه اطلاعاتی پلیس داره. درسته؟ بعضی موقع ها پلیس یه اطلاعاتی داره، یه information داره from یه ویتنس دیگه، اون ویتنس دیگه به پلیس یه چیزی ضد تو گفته، بعد تو هر وقت میری یه استیتمنت میدی به پلیس داری کانفرم میکنی اون ورژن اون یا ویتنس. بعد پلیس اون استیتمنت رو استفاده میکنه، میاد میگه این فرد، این this person، این استیتمنتی که داده استیتمنتشون ادمیشن هستش یا میاد میگه که این یارو ادمیت کرده و conveniently they've left out the portion that is actually going to incriminate them. با بعد مواظب باشی چه جور اطلاعاتی میدی با پلیس و نمیدونی که چه اطلاعاتی پلیس داره
So اولین چیزی step هستش که don't talk to the police. It's very simple. بینندگان عزیز اینو توجه داشته باشید که اظهارات خانم روز در ارتباط با قوانین آمریکا و در ایالتی هستن که دارن پرکتیس میکنن. این بحثی که امشب مطرحه، نمیگم قوانین کانادایی خلاف این عمل میکنه یا نه یا یه جور دیگه برخورد کنه، ولی منظورم اینه که اطلاع داشته باشید که اظهارات و فرمایشات ایشون نسبت به قوانین آمریکا تو استیت آمریکاست. با توجه به اینکه خب من سابقه روز رو میدونم، میتونم اینو عرض کنم که ایشون یه مدتی به عنوان پراسیکیوتور تو آمریکا فعالیت میکرده و میدونه که پلیس چجوری اطلاعات به دست میاره و خودش چون به عنوان پراسیکیوتور بوده و پراسیکیوتور مثلا عمل میکرده، فرمایشات ایشون بیشتر نسبت به اینه که چجوری به عنوان موکل اگه ساسپکت بودید و دستگیر شدید چی کار بکنید. لذا اینو فقط می‌خواستم بگم که توضیح داده بشه که بله خیلی ممنون، مرسی. من واسه for 4 years I was a prosecutor توی مینسوتا and I worked very close with police investigators, with FBI on some cases, with the Bureau of Criminal Apprehension, and while you're a prosecutor, it doesn't matter what the alleged victim or victim in any case wants. What matters is that the state decides what charges they go ahead with, and they decide based off of the evidence that they have, and that evidence is collected by the police. So the very first step that you should know is that a criminal case doesn't start without probable cause. It doesn't mean that they are likely to get a conviction, because that standard is beyond a reasonable doubt. And obviously evidence changes over time. بعضی موقع ها یکی که witness statement میده عوض میشه بعداً. So من توی واسه 4 years I was a prosecutor and من closely کار کردم با پلیس و با پروسیکیوتورهای دیگه هم کار کردم و ما استراتژی میدیدیم که چجوری این کیس رو ما میتونیم successful باشیم و البته بدون که depend میکنه روی type of case. میدونی بعضی کیسز ها چه witness statement بدی چه witness statement بدی ممکنه difference ممکنه نکنه. ممکنه خود پلیس نیاز نداره از تو confession بگیره. ممکنه evidence اینقدر خوب هستش واسهشون که مثلا بگیم DWI, right? Driving under the influence. خب اون معلومه پلیس یه دستگاه دارن، دستگاه بهشون میگه که چقدر intoxicated هستی و based off of اون میتونن پروف بکنن که تو همون driving conductت اگه داری ماشین رو داری یه جوری داری رانندگی میکنی اونو با کامبینیشن تستت میان کنویکشن میتونن بگیرن. سو فرقی نداره چه بگی من میخوام با پلیس صحبت بکنم یا میخوام پلیس صحبت بکنم، با اون لایکلی هستن با یه جوری کنوینس بکنن که تو اون موقع که داشتی رانندگی میکردی واقعا داشتی کامیت میکردی اون کرایم رو. سو دیپند میکنه روی کرایم. بعضیا موقع ها دومستیک اسالت هستش، همین رجستریشن هستش، مال پردیتوری افندر هستش و وپن وایلیشن هستش، همینطور که مثلا یا سنت 18 نبوده و یه تفنگ داری یا تفنگ داری هر وقت بدون پرمیت داری. سو دیپند میکنه روی کیس. هر کیسی مخصوص یه ادوایسی هستش و درست هم میگی. میتونی بگی واسه همه کیس تو با پلیس صحبت نکن، ولی جنرالی بهت بگم که best advice هستش که با پلیس صحبت نکنید، چون توی آمریکا Miranda warning هستش که Miranda warning میگه که تو حق you have a right to an attorney, you have the right to remain silent, anything you use can be used against you. و generally بگم مردم understand نمی‌کنن این چه هستش. بعد پلیس میاد درست پشت سرش میگه میخوای با من صحبت بکنی، بعد میگن اوکی و نمیدونن که واقعا این جمله که یکی گفته معنیش چیه، right؟ نمیدونن که معنیش هستش که من میتونم وکیل داشته باشم و من هرچی من میتونم با یه پلیس I can say nothing and that can't be used against me. So اونو نمیدونم، ولی when in doubt صحبت نکنید و هر وقت میدونی که
remain silent right داری make sure کن که invoke بکنی و برو advice از lawyer بگیر. اون lawyer میتونه به personal advice بده که tailored هست با همون کیست. اوکی. سوالی که واسه من مطرحه اینه که اگر پلیس به اصطلاح ادوایس کنه که you have a right to remain silent. بله. بعد موکل برگشته یا متهم در حقیقت the person is going to be alleged a victim in here or he says I want my lawyer. بله. بعد پلیس دیلی کنه رایت اینو که اینفورم کنه لویرشو و ازش کانویکشن بگیره. After he said I want to see my lawyer, I want to talk to my lawyer, I don't want to talk to you guys. Police encourage him to what will happen if he confess or talk to the police? So the first thing is that you need to know is that you need to have a lawyer to give you that advice because it depends on what the statement is. If it is the way that you say it is, in terms of that you ask for an attorney and your right to an attorney was not enforced or granted by the police, you file a motion with the court, and whatever statement you provide with the court, depending on the judge, depending on the case law, depending on your facts, that statement is typically going to be thrown out. So meaning that you need a lawyer that will file that motion, one, for you, because the court doesn't determine that without a motion. Court needs a motion that's filed by an attorney. Great. And the attorney has to file that for you. Otherwise, the statement isn't going to get thrown out. That's true. And so whatever statement they get from you, they're going to proceed with it, even if it was obtained illegally or not. So it is, as Rose stated, is best policy and best strategy for you as soon as you be asked by a police to attend a police station or you stop by a police and ask several questions regarding a matter, it's much better to just be silent, zip it, as we say in Farsi, and then tell the police you want your lawyer be present. And then when your lawyer meeting with you, he or she is going to ask you several questions to understand the case, and based on that one, advise you. But it doesn't matter what is the advice. You are not allowed to lie to the police because that is a crime. That's an offense. So make sure when you are stopped by a police, ask the police, may I exercise my right? I want my lawyer be present at the time of the interview. Therefore, it gives you time to see your lawyer, the lawyer assess your case, and based the assessment, give you a legal advice. Valid. Yes, absolutely. And that's the best advice to give is that when in doubt, always call a lawyer and they can give you advice and they can tell you whether or not you should give a statement or you shouldn't give a statement. But typically, the best policy, like you said, is to be silent. To be silent when you at the police is not allowed to force you to tell them the story or the fact. Remember, you're not forced. It is your willingness to provide the police. That's why it is your right under the U.S. law, if I'm not correct, please advise me. Because it's not my jurisdiction. No, that is absolutely correct. Yeah, that is that. I am a lawyer and practice in Canada, therefore I know in Canadian law what you should do. But in USA, because this program is there for our clients and also for our audience who watching this program in USA, it is a program to provide them with the information. It's not a legal advice program, but it is a program to provide you some information in order when you are dealing with the police or those who are enforcing the law, you should know that you have a right before you open your mouth, somebody else to provide you with the information and legal advice about your case and the consequence of your statement. Yes. It's the best policy for you to have the lawyer in that respect. So we established that if somebody is called by the police or is stopped by the police regarding that matter, to what extent they can provide information. For example, they are
they are allowed to say, my name is, for example, if I'm stopped by the police, is the police has a right to ask me, what is your name? Or they ask me to provide them with ID cards in your state? Yeah, definitely in Minnesota, I can tell you that when police does stop you, if the stop is pursuant to a legal stop, meaning, let's say you're driving, right? And you're driving and you get stopped, and it could be for speeding, it could be for license plate, you know, you didn't renew your license plate, it could be a traffic infraction for that, or it can be a broken windshield. At that point, when an officer stops you, they have a legal basis to stop you, and you have to answer those questions. If you don't say your name or you don't provide them with that basic information, because they generally have a right to search, you know, your, not a right, but when they are stopping you legally, they are able to search people's names to make sure that they are not, they don't have warrants issued, they're not fugitives, you know, they don't have weapons. So for their own officer safety, the law basically gives them the ability to go ahead, and as long as it's a legal stop, then yes. But beyond that, meaning, you know, where are you coming from? Where are you going? Where were you yesterday? Who, you know, whose house did you come from? Those are beyond the scope of the stop, right? Because the stop, if they stopped you for speeding, they can only ask you questions related to the speeding. They can't go beyond the speeding questions, right? Yeah. Beyond that, that becomes an issue where they are now moving to the realm of a seizure and not a stop. And that's a seizure of you. Legally, they call it a seizure. And that means that the police has now seized you, right? They seized you. They're seizing your time. They're making you talk to them. And generally, you know, if depending on the case, of course, like I said, what the stop is, what the officer suspects, what the officer thinks, then we're moving into the realm of illegal seizures. And again, that's something that your lawyer will have to assess. They look at each case differently. They look at the overall facts, what the officer claims, and then most likely your lawyer will probably fight that for you, because they will say that that was probably an illegal seizure, you know, if that stop was for a specific reason and the officer went outside of that reason. Okay, thank you very much. I would like to, our time is over right now. I can look at the, and I see we are behind the time and we don't have any further time. Although this area of the conversation is very interesting and is very useful, I'm sure our بینندگان عزیزمون در آمریکا و همچنین در کانادا جنرالی میتونن استفاده کنن از این برنامه و اطلاعاتی که خانم روز به عنوان کریمینال لویر در اختیار ما گذاشتن. ما حالا سعی میکنیم در برنامات آینده از وجود خانم روز عابدی هنسون بیشتر استفاده کنیم تو این زمینه، مخصوصا که ایشون در فامیلی لام هستن و در قسمت ایمیگریشن هم فرمودن هستن، یا همچنین از پارتنر ایشون استفاده بکنیم و اطلاعات بیشتری راجع به خودشون هم به دست بیاریم. و همچنین اطلاعات خیلی مفیدی بود، حداقل برای من، گرچه من وکیل هستم در کانادا، ولی اطلاعات خیلی دقیق و واضح به نظر من بود. اطلاعات خیلی به جزئیات رفت و مسلمه که بینندگان ما میتونن در آمریکا از این برنامه استفاده بکنن. با تشکر از اینکه خانم روز تشریف بودین در استودیو ITC و این برنامه رو در کنارتون بودیم. خیلی ممنون، مرسی و واسه شما و با آدینسمون توی ITC که ما رو دعوت کردن. خیلی ممنون. از اینکه همراه ما بودیم میخوام تشکر بکنم مجدداً و امیدوارم که در برنامه آتی بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده، خداحافظ. خداحافظ.